शिवकरमपुर रेलवे लाइन पर काम करने के दौरान 2 मजदूरों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए। घटना बीते 17 जून रात 10:30 बजे की है। यह घटना टनल वर्क के T10 पोर्टल नंबर 1 पर हुई है। काम करने के दौरान अचानक से मिट्टी और पत्थर खिसक के टनल का मुंह बंद हो गया और मिट्टी में दब गए थे। मिट्टी को किसी तरह से हटाया गया और उन लोगों को कालिम्पोंग जिला अस्पताल ले जाया गया। उनमें से 2 लोगों की मृत्यु और 5 लोग गंभीर घायल होने की सूचना मिली है। 5 लोगों में से 2 लोगों को सिलीगुड़ी पैरामाउंट अस्पताल भर्ती कराया गया और बाकी 3 जिनको मामूली चोटें आई हैं उन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत व्यक्तियों में से एक का नाम सलकू मुर्मू और दूसरे का नरेश सोरेन झारखंड निवासी बताया गया। बाकी के 5 श्रमिकों का नाम इस प्रकार है: सुफल हेम्ब्रम, सुकेश्वर सिंह, ठाकुर दास, अशोक सिंह, ये सभी झारखंड निवासी थे, और कुंदन सिंह जो कि बिहार के छपरा का निवासी है। फिलहाल के लिए टनल के कामों को रोका गया है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন স্যাংশন দিয়েছিল ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের হামিদ আনসারি সাহেব এসেছিলেন সেই সময়কার উপরাষ্ট্রপতি। রংপুরে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তৎকালীন রেলমন্ত্রী এটা শিলান্যাস করেছিলেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ রেল লাইন। এর স্টেজটা অনেকটা ডিফিকাল্ট আছে, টানেল করতে হচ্ছে অনেকটা সেবক থেকে রংপুর, এবং এটা একটা খুবই ইউজফুল প্রজেক্ট হবে। শ্রমিকরা কাজ করছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা উচিত রেল কর্তৃপক্ষের। 2 জন শ্রমিক মারা গেছে, তাদের পরিবারের মানুষদের প্রতি আমাদের সমবেদনা থাকলো। 5 জন আহত হয়েছে, তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি এবং রেল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেবে নিহত এবং আহত পরিবারে। এটা গভর্নমেন্টের নর্মস আছে, সেই নর্মসের মধ্যে তারা ডেফিনেটলি করবেন, এটা আশা করব। তবে বলবো যে মানুষের জীবনের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে এই প্রজেক্টের কাজ দ্রুত এগোবে।